السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ آج 15 دسمبر 2025 ہے۔ اسلامک تاریخ کے حساب سے آج 23 جمادی ثانی 1447 ہجری ہے۔ پیش ہے آج کی کچھ اہم خبریں۔ ملک کی دارالحکومت دہلی میں آج پیر کی صبح ہوا کا معیار شدید خراب زمرے میں ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اشوک وہار میں 500، روہنی میں 500، جہانگیر پوری میں 500 اور وزیر پور میں 500 ایئر کوالٹی انڈیکس ریکارڈ کیا گیا ہے۔ دہلی میں یہ ایئر کوالٹی انڈیکس کی سطح تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ یہ بہت سنگین صورتحال ہے۔ جیسے جیسے دہلی میں سردی بڑھ رہی ہے ویسے ہی ایئر کوالٹی انڈیکس بھی بڑھ رہا ہے۔ دہلی اسموک کی چادر میں چھپا ہوا ہے جہاں حد نگاہ 3 میٹر سے کم ہے۔ آج پیر کی صبح 6 بجے دہلی کے کئی علاقوں میں ایئر کوالٹی انڈیکس کی سطح 500 تک پہنچ گئی۔ شہری ہوابازی کے وزیر کے رام موہن نائیڈو نے کہا ہے کہ ممبئی کے دہیسار میں ایئرپورٹ اتھارٹی آف انڈیا کے ہائی فریکوینسی رائڈر کو دورئی میں منتقل کیا جائے گا، جس سے علاقے میں سستی ہاؤسنگ پروجیکٹس کے لیے سینکڑوں ایکڑ اراضی کھل جائے گی۔ یہ فیصلہ شہری ہوابازی کی وزارت، مہاراشٹر حکومت اور دیگر سمیت مختلف اسٹاک ہولڈرز کے درمیان میٹنگ کے بعد دیا گیا۔ نائیڈو نے آج عملی طور پر میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ شہری ہوابازی کی وزارت نقل مکانی کے لیے کابینہ کی منظوری حاصل کرے گی تاکہ اس طرح کے پروجیکٹوں پر تعمیراتی کام جلد از جلد شروع ہو سکے۔ بہار کے وزیر نتن نبین کو بی جے پی کا قومی کارگزار صدر مقرر کیا گیا اور امکان ہے کہ وہ پارٹی کے قومی صدر کی حیثیت سے جے پی نڈا کی جگہ لیں گے۔ اس طرح حکمراں پارٹی میں ایک نسل کی تبدیلی کا اشارہ دیا گیا ہے۔ 35 سالہ نبین آنجہانی نبین کشور پرساد سنہا کے بیٹے ہیں جو ایک سینئر بی جے پی لیڈر اور سابق رکن اسمبلی تھے۔ نبین کو ایک حرکیاتی اور نظریات سے جڑا لیڈر سمجھا جاتا ہے۔ 5 مرتبہ کے رکن اسمبلی نے بہار میں وانکی پورہ اسمبلی حلقے کی نمائندگی کی اور 2 مرتبہ حکومت بہار میں وزیر رہے۔ بہار میں وزیر کی حیثیت سے ان کی میعاد اور چھتیس گڑھ انچارج کی حیثیت سے ان کا کردار متاثر کن رہا۔ بھارتیہ جنتا پارٹی پارلیمانی بورڈ نے اس عہدے کے لیے نبین کا انتخاب کیا۔ کانگریس پارٹی نے دہلی کے رام لیلا میدان میں ووٹ چور گدی چھوڑ کے عنوان سے ایک میگا ریلی کا انعقاد عمل میں لایا، جس میں ملک بھر سے پارٹی کے سینئر قائدین، اراکین پارلیمنٹ اور بڑی تعداد میں کارکنان شریک ہوئے۔ ریلی کا مرکزی موضوع ووٹ چوری، انتخابی عمل میں شفافیت اور جمہوری اداروں کے تحفظ کا مطالبہ تھا۔ ریلی سے خطاب کرتے ہوئے لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر نے مودی حکومت پر سخت حملہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں اصل لڑائی سچ اور اقتدار کے درمیان ہے۔ ان کے مطابق ہندوستانی تہذیب اور تمام مذاہب کی بنیاد سچ پر ہے، لیکن آج اقتدار میں بیٹھی قوتیں سچ کے بجائے طاقت کو اہمیت دے رہی ہے۔ لائنل میسی کے گوٹ انڈیا ٹور نے ممبئی کے وانکھڑے اسٹیڈیم میں ایک تاریخی لمحہ رقم کیا، جہاں ارجنٹائن لیجنڈ کے ساتھ ہندوستانی فٹ بال کے آئیکن سنیل چھتری اور کرکٹ کے عظیم نام سچن تندولکر ایک ہی اسٹیج پر نظر آئے۔ اسٹیڈیم میں جمع ہونے والا مجمع اس وقت خوشی سے جھوم اٹھا جب میسی، سچن اور چھتری مختلف موقعوں پر ایک ساتھ اسٹیج پر نظر آئے۔ اس شام کے پروگرام میں نمائشی میچز، جرسیوں کا تبادلہ اور پینالٹی شوٹ آؤٹ مقابلہ شامل تھا، جس میں خود میسی نے بھی حصہ لیا۔ ابتدا سے اختتام تک اسٹیڈیم کا ماحول جوش و خروش سے بھرا رہا۔ جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا ارشد مدنی نے تعلیمی سال 2025-26 کے لیے تعلیمی وظائف کا اعلان کیا ہے۔ اس موقع پر مولانا نے کہا کہ پورے ملک میں جس طرح کی مذہبی اور نظریاتی جنگ اب شروع ہوئی ہے، اس کا مقابلہ کسی ہتھیار یا ٹیکنالوجی سے نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اس جنگ میں سرخروئی حاصل کرنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ ہم اپنی نئی نسل کو اعلیٰ تعلیم سے آراستہ فرما کے اس لائق بنا دیا جائے کہ وہ اپنے علم سے اس نظریاتی جنگ میں مخالفین کو شکست دے اور کامیابی کی منزلیں طے کر سکیں۔ وزیر کہ جمعیت علماء ہند اور MHA مدنی چیریٹیبل ٹرسٹ دیوبند کی طرف سے ایک عرصے سے میرٹ کی بنیاد پر منتخب ہوئے غریب طلباء کو اسکالرشپ فراہم کی جا رہی ہے۔ اس اسکیم کے تحت ہر سال انجینئرنگ، میڈیکل، ایجوکیشن، جرنلزم یا کسی بھی ٹیکنیکل پروفیشنل کورس میں زیر تعلیم مالی طور پر کمزور ایسے طلباء کو اسکالرشپ دی جاتی ہے جنہوں نے گزشتہ سال کے امتحان میں کم از کم 75% نمبر حاصل کیے ہوں۔ جھارکھنڈ میں پہلی مرتبہ بلدیاتی انتخابات الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کے بجائے بیلٹ پیپر کے ذریعے کرائے جائیں گے۔ 2013 میں EVM کے آغاز کے بعد سے اب تک ریاست میں تمام بلدیاتی انتخابات انہی مشینوں کے ذریعے ہوتے رہے ہیں۔ ریاستی الیکشن کمیشن نے اس تبدیلی کی وجہ EVM کی ناکافی دستیابی کو بتایا ہے۔ جھارکھنڈ کے پاس مطلوبہ تعداد میں EVM موجود نہیں ہے اور اسے دوسری ریاستوں پر انحصار کرنا پڑتا ہے، تاہم ان ریاستوں نے مشینیں فراہم کرنے سے معذوری ظاہر کی ہے۔ اس کے علاوہ EVM تیار کرنے والی کمپنی نے بھی ریاست کو نئی مشینیں فراہم کرنے کے لیے کم از کم 1 سال کا وقت مانگا ہے۔ ریاستی الیکشن کمیشن کے سیکریٹری رادھے شیام پرساد نے کہا کہ موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے کمیشن نے فیصلہ کیا ہے کہ بلدیاتی انتخابات بیلٹ پیپر کے ذریعے کرائے جائیں گے۔
उत्तर प्रदेश के वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा दावा किया है। इनका कहना है कि वोटर लिस्ट की खुसूसी गहरी नजरसानी यानी SIR के बाद रियासत में वोटरों की तादाद में तकरीबन 4 करोड़ की कमी हो जाएगी। उन्होंने बीजेपी कारकुनों से अपील की कि वो हर बूथ पर पूरी जिम्मेदारी के साथ अहल वोटरों के नाम फहरिस्त में दर्ज कराने के लिए मुतहरिक हों। वज़ीर-ए-आला ने एक तकरीब से खिताब किया जो मरकजी वज़ीर मुमलिकत बराए खजाना पंकज चौधरी के बीजेपी की उत्तर प्रदेश इकाई के नए सदर मुंतखब होने के बाद मुनक्किद की गई थी। मारूफ इस्लामी आलिम, सूफी बुजुर्ग और रूहानी रहनुमा हजरत मौलाना पीर हाफिज जुल्फ़िकार अहमद नक्शबंदी मुजद्दिदी इंतकाल फरमा गए। वो 72 साल के थे। इनके इंतकाल की तस्दीक हजरत मौलाना सैयद मोहम्मद तलहा क़ासमी नक्शबंदी मुजद्दिदी ने की। उन्होंने बताया कि इन्हें यह खबर मौलाना जुल्फ़िकार अहमद नक्शबंदी के करीबी खलीफा शेख बिलाल के जरिए मौसूल हुई। मरहूम की नमाज जनाजा आज दोपहर 2 बजे जामे महद अल फ़कीर इस्लामी ढिंग में अदा की जाएगी। मरहूम के पसमानदगान में अहलिया, 2 बेटे और 1 बेटी शामिल हैं। हजरत मौलाना जुल्फ़िकार अहमद नक्शबंदी 1 अप्रैल 1953 को पंजाब पाकिस्तान के शहर ढिंग में पैदा हुए। वो सिलसिले नक्शबंदिया मुजद्दिदिया के असर हाजिर के नुमायाँ और बाअसर उलमा में शुमार किए जाते थे। इस्लामी उलूम पर इनकी गहरी दस्तरस और कुरान व सुन्नत की बुनियाद पर रूहानी इस्लाह पर इनके जोर की वजह से वो इल्मी व रूहानी हलकों में गैर मामूली एहतराम की निगाह से देखे जाते थे। तेलंगाना के वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी ने इल्जाम आयद किया कि बीजेपी हुकूमत दस्तूर हिंद को मनसूख करते हुए RSS एजेंडे पर मुल्क पर मुसल्लत करने की साजिश कर रही है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की जानिब से नई दिल्ली के रामलीला मैदान पर वोट चोरी के खिलाफ मुनक़िदा महाधरने से खिताब में रेवंत रेड्डी ने RSS और बीजेपी को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि अक़लियतों, दलितों, आदिवासी और गरीबों को वोट के हक़ से महरूम करने के लिए फहरिस्त आए दहिंदगान पर खुसूसी नजरसानी मुहिम का आगाज़ किया गया। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि महात्मा गांधी और डॉक्टर BR अम्बेडकर ने दस्तूर हिंद को खतियत देने से कबल दस्तूरी असम्बली में मुबाहस का एहतमाम किया। दलितों, आदिवासी, अक़लियतों और गरीबों को वोट का हक़ दिया गया। RSS के नजरिए साज गोलवालकर और इनकी तंजीम ने वोट का हक़ दिए जाने की मुखालिफत की थी। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी और डॉक्टर अम्बेडकर ने कमज़ोर तबक़ात को दस्तूर के जरिए वोट का हक़ दिलाया ताकि हुकूमत साजी में गरीबों की हिस्सेदारी को यकीनी बनाया जाए। मुल्क में RSS के नज़रियात को मुसल्लत करने गुज़िश्ता लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 400 लोकसभा नशिस्तों का अवाम से मुतालबा किया। मोदी और अमित शाह की साजिश के खिलाफ कांग्रेस ने शऊर बेदारी का काम किया, जिसके नतीजे में बीजेपी को 240 नशिस्तों तक समेट कर रख दिया गया। दस्तूर में तब्दीली और तहफ़्फ़ुज़ात के खात्मे की साजिश के खिलाफ कांग्रेस मुल्क गिर सतह पर जद्दोजहद कर रही है। तेलंगाना के वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद के दौरे की दावत कबूल करने पर फुटबॉल खिलाड़ी मेसी और दीगर फुटबॉलर से इज़हार तशक्कुर किया। फलकनुमा पैलेस में नेट एंड ग्रीन और उपल के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में फ्रेंडली मैच में हिस्सा लेने पर इज़हार तशक्कुर करते हुए चीफ मिनिस्टर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पैगाम जारी किया। वज़ीर-ए-आला ने कहा कि मशहूर फुटबॉलर्स के दौरे से तेलंगाना में स्पोर्ट्स और ख़ास तौर पर नौजवानों को नया हौसला मिला है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने AICC लीडर राहुल से भी इज़हार तशक्कुर किया, जिन्होंने अपनी शिरकत के जरिए प्रोग्राम को यादगार बनाया। BRS के सरबराह और साबिक चीफ मिनिस्टर KCR 19 दिसंबर को लेजिस्लेटिव पार्टी और रियासती आमिला के इजलास की सदारत करेंगे। तेलंगाना भवन में 2 बजे दिन इजलास तलब किया गया है, जो मजालिस मुकामी के इंतखाबात और तेलुगु रियासतों में पानी की तकसीम जैसे उमूर का जायजा लेंगे। कृष्णा और गोदावरी से आबी तकसीम में 10 सालों के दौरान BRS हुकूमत ने हिस्सेदारी के लिए जो मसाई की थी, इन कोशिशों को कांग्रेस हुकूमत ने नजरअंदाज कर दिया है। तौक़्क़े है कि आंध्र प्रदेश के कृष्णा और गोदावरी दरियाओं पर आपाशी प्रोजेक्ट्स की तामीर रोकने में हुकूमत की नाकामी को तनकीद का निशाना बनाया जाएगा। पार्टी ज़राए के मुताबिक आंध्र प्रदेश की जानिब से आपाशी प्रोजेक्ट्स की तामीर की सूरत में तेलंगाना के साथ नाइंसाफ़ी यकीनी है। तेलंगाना में ग्राम पंचायत चुनाव के दूसरे मरहले के चुनाव में भी बरसर इख्तिदार कांग्रेस पार्टी को सबक़त हासिल है। दोनों मराहिल में पार्टी ने सरपंचों और वार्ड मेंबर्स के नशिस्तों पर शानदार मुजाहरा किया। स्टेट इलेक्शन कमीशन ने दूसरे मरहले के तहत 193 मंडलों की 3911 ग्राम पंचायतों के सरपंच और 29,917 वार्ड मेंबर्स की नशिस्तों पर रायदही का एहतमाम किया था। रायदही का दोपहर 2 बजे इख्तिताम अमल में आया, जिसके फौरी बाद वोटों की गिनती का आगाज हुआ और नताइज का ऐलान किया गया। दूसरे मरहले में 86% रायदही रिकॉर्ड की गई और भोंगे रायदही में सर फहरिस्त रहा। दूसरे मरहले में ताज़ा इतलात मिलने तक कांग्रेस को 2219 सरपंच नशिस्तों पर कामयाबी हासिल हुई, जबकि BRS 1182 नशिस्तों पर कामयाब रहा। रियासती वजीर तेलंगाना अक़लियती बहबूद मोहम्मद अजहरुद्दीन ने सिखों को तयक़ुन दिया कि वो इनके देरीना अरसे से हल तलब मुतालबात की यकसुई करेंगे। मोहम्मद अजहरुद्दीन ने गुरु नानक हाई स्कूल सिख छावनी
अत्तापुर में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के 2 साहिबजादों की शहादत के ज़िमन में मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। तेलंगाना सिख सोसाइटी की सदर मोहतरमा तेजदीप कौर रिटायर्ड IPS की जानिब से तवज्जो दहानी पर जनाब मोहम्मद अजहरुद्दीन ने सिखों को ये तयक़्क़ुन दिया। बताया जाता है कि सिख अक़लियती तबक़े की जानिब से तकरीबन 1 दहाई से ज़ायद अरसे से सिख कल्चरल सेंटर और गुरुद्वारा साहब के लिए अराजी का अलाटमेंट, सिख बच्चों के लिए एक रिहायशी स्कूल का क़याम, सिख ग्रंथों को जो तेलंगाना के 44 गुरुद्वारों में भजन और कीर्तन करते हैं इन्हें दीगर मज़ाहिब के मसावी एजाज़िया फराहम करने के मुतालबात किए जा रहे हैं। इन मुतालबात पर वज़ीर अक़लियती बहबूद ने सिख तबक़े को तयक़्क़ुन दिया कि वो इन मुतालबात को पूरा करने के लिए वो ज़रूरी इक़दाम करेंगे। मौलाना सैयद शाह गुलाम अफजल बियाबानी खुसरो पाशा सदर नशीन तेलंगाना स्टेट हज कमेटी व मोहम्मद असदुल्ला एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हज कमेटी ने एक मुश्तरका सहाफ़ती बयान में कहा कि हज कमेटी ऑफ इंडिया के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के मुताबिक हज 2026 के आज़मीन हज की तीसरी वेटिंग लिस्ट जारी कर दी गई है, जो बिल तरतीब 2849 था 3733 पर मुश्तमिल है। सदर नशीन हज कमेटी ने बताया कि मुंतखब आज़मीन हज के लिए पहली व दूसरी किस्त यानी दोनों किस्तों की रकम अदा करने की आज 15 दिसंबर को आखिरी तारीख है। मुंतखब आज़मीन से अपील की गई है कि वो फौरी अपने दोनों इंस्टॉलमेंट की रकम अपने करीबी किसी भी ब्रांच, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जमा करवा सकते हैं। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नए वर्किंग प्रेसिडेंट्स का अनकरीब ऐलान मुतवक्किल है। सदर प्रदेश कांग्रेस महेश कुमार गौड़ के तहत वर्किंग प्रेसिडेंट की टीम में शमूलियत के लिए कई कायदीन वसाई कर रहे हैं। रुकने पार्लियामेंट भोंगिर H किरण कुमार रेड्डी, बलराम नायक, AICC सेक्रेटरी संपत कुमार, C रोहिन रेड्डी, फहीम कुरैशी और फेरोज खान के नाम इस फहरिस्त में शामिल है, जो हैदराबाद से नई दिल्ली तक अपने तौर पर ओहदे के उसूल की मसाई कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि कांग्रेस हाई कमान ने वर्किंग प्रेसिडेंट्स के अलावा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की इंतखाबी मुहिम कमेटी की अनकरीब तश्कील का फैसला किया है। साबिक वर्किंग प्रेसिडेंट के ओहदे पर मौजूद महेश कुमार गौड़ फिलवक्त PCC सदर है और मोहम्मद अजहरुद्दीन रियासती वजीर के ओहदे पर फायद हैं। बताया जा रहा है कि साबिक रुकन असेंबली जग्गा रेड्डी ने इंतखाबी मुहिम कमेटी की सदारत के लिए अपनी दावेदारी पेश की है। तेलंगाना जागृति के ज़ेर तमाम जारी जन व बाटा प्रोग्राम के तहत सदर तेलंगाना जागृति के कविता ने बशीरबाग प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया और कहा कि चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने महज 1 घंटे की तफरीक के लिए 10 करोड़ रुपए खर्च किए और यह रकम भी सिंगारेनी मजदूरों के फंड से इस्तेमाल की गई है। उन्होंने सवाल किया कि इस फुटबॉल मैच से तेलंगाना के अवाम को आखिर क्या फ़ायदा हासिल हुआ। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला ने फुटबॉल खेलने को तशहीर का जरिया बनाया और ये प्रोग्राम अवामी मुफादत के बजाय सिर्फ रील्स बनाने तक महदूद रहा। कविता ने कहा कि सिंगारेनी के फंड्स को पहले ही कोडंगल ले जाया गया और अब इसी रकम को तफरीही प्रोग्रामों पर खर्च किया जा रहा है। तेलंगाना हाईकोर्ट ने मफाद आमा के तहत दायर करदा दरख्वास्त को समाअत के लिए कबूल कर लिया, जिसमें तेलंगाना हुकूमत की जानिब से अक़लियती तलबा को फीस रिइंबर्समेंट की इजराई में नाकामी की शिकायत की गई है। एसोसिएशन फॉर सोशियो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ मार्जिनलाइज्ड और स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन तंजीमों की जानिब से यह दरख्वास्त दायर की गई। दरख्वास्त गुजारों ने शिकायत की कि फीस रिइंबर्समेंट के बकायाजात की अदम इजराई के सबब कॉलेजेस की जानिब से तलबा के ओरिजिनल सर्टिफिकेट जारी करने से इनकार किया जा रहा है। तेलंगाना स्टेट काउंसिल फॉर हायर एजुकेशन की हिदायत के बावजूद कॉलेजेस सर्टिफिकेट जारी करने से गुरेज कर रहे हैं। तलबा पर फीस जमा करते हुए सर्टिफिकेट हासिल करने का दबाव बनाया जा रहा है। दरख्वास्त गुजारों ने शिकायत की कि स्कॉलरशिप स्कीम तेलंगाना में बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। RTI के तहत हासिल करदा आदाद शुमार के मुताबिक 2023-24 में 1,54,725 दरख्वास्तें दाखिल की गई, जिनमें से सिर्फ 40 को मंजूरी दी गई। 2024-25 में एक भी दरख्वास्त मंजूर नहीं की गई। गुज़िश्ता 5 सालों के दौरान 4 लाख से ज़ायद दरख्वास्तें ज़ेर-ए-अल्तवा हैं और फंड्स की अदम इजराई के सबब तलबा को दुश्वारियों का सामना है। हाईकोर्ट को बताया गया कि 2024-25 में हुकूमत ने 300 करोड़ मंजूर किए और 41 करोड़ 86 लाख रुपए जारी किए गए। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने फैसला किया है कि हैदराबाद शहर में मुसाफिरों के लिए दस्तियाब 2800 डीजल बसों को मरहलेवार तरीके से इलेक्ट्रिक बसों से तब्दील किया जाए। कॉरपोरेशन पहले ही रियासत में ख्वातीन के लिए मुफ्त बस सफ़र की सहूलत फराहम कर रहा है। अब मुसाफिरों को अपनी तरफ मुतवज्जह करने के लिए कॉरपोरेशन ने यह फैसला किया। कॉरपोरेशन इस प्रोग्राम को मरहलेवार तरीके से अंजाम देगा और आइंदा 2 सालों यानी 2027 तक ये तमाम 2800 डीजल बसें शहर की सड़कों से गायब हो जाएंगी और इनकी जगह इलेक्ट्रिक बसें ले लेंगी। शहर हैदराबाद में मन्नान खान की जानिब से एक और स्पॉट जॉब मेला 2025 कल 16 दिसंबर मंगल सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक ख्वाजा मेंशन फंक्शन हॉल मासाब टैंक बंजारा हिल्स रोड पर मुनक्किद किया जा रहा है। वर्क फ्रॉम ऑफिस और वर्क फ्रॉम होम के IT और गैर IT मुलाजमतें दस्तियाब रहेंगी। इस जॉब फेयर में 10वीं क्लास पास से लेकर PG तक और फ्रेशर से लेकर
تجربہ کار افراد کے لیے بھی ملازمتیں فراہم کیے جائیں گے۔ خواہش مند امیدوار اس سنہرے موقع سے ضرور استفادہ حاصل کریں۔ حیدرآباد میں قتل و غارت گری کا سلسلہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ شہر حیدرآباد کے کسی نہ کسی علاقے سے روزانہ صبح یا شام قتل کی واردات سامنے آ رہی ہے۔ آج تازہ واقعے میں ٹولی چوکی پیرامنٹ کالونی گیٹ نمبر 4 کے قریب قتل کی سنگین واردات پیش آئی۔ پولیس رائے کے موجب اتوار کی رات دیر گئے نامعلوم افراد نے ایک نوجوان جس کا نام محمد عرفان بتایا جاتا ہے اس پر چاقوں سے حملہ کر کے قتل کر دیا۔ ذرائع کے موجب نامعلوم افراد کی ٹولی نے مقتول محمد عرفان پر چاقوں سے حملہ کر کے بے دردی سے قتل کیا۔ وجوہات کا پتہ نہیں چل سکا۔ ٹولی چوکی پولیس نے لاش کو فوری طور پر عثمانیہ اسپتال کے مردہ خانہ منتقل کیا۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ حاضرے کے گزشتہ رات بھی پہاڑی شریف پولیس اسٹیشن حدود میں بھی ایک قتل کی واردات پیش آئی تھی، جہاں شاہین نگر علاقے میں نامعلوم افراد نے 32 سالہ راڈی شیٹر عامر کو بے رحمی سے قتل کیا تھا۔ مقتول عامر کا تعلق جرائم کی دنیا سے بتایا جا رہا ہے اور وہ مبارک سیگار قتل کیس میں بھی ملوث تھا۔ شہر میں بڑھتے ہوئے جرائم نے عوام میں خوف و ہراس پیدا کر دیا اور شہری امن و امان کی بحالی کے لیے مؤثر اقدامات کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ حالانکہ شہر میں کمشنر پولیس حیدرآباد وی سی سجنار کے عہدہ سنبھالنے کے بعد شہریوں میں یہ تاثر بڑھ گیا تھا کہ اب شہر میں جرائم کو روکنے میں مزید تیزی آئے گی، لیکن اس طرح کے قتل کے واقعات کمشنر پولیس حیدرآباد وی سی سجنار کی ساکھ کو بھی متاثر کر رہی ہیں۔